গদি মিডিয়া ভারতের সংবাদ মাধ্যম কি সত্যি লুকাচ্ছে? ये निजी टीका टिप्पणी मुझ पर करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे भी सवाल पूछूंगी और मैं अब्दुल्ला आजम से भी सवाल पूछूंगी और मैं बीजेपी से भी सवाल पूछूंगी। आपको शर्म आनी चाहिए आलोक शर्मा जी, प्लीज ये तरीका ठीक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं पूरा विश्व को पीएम मोदी का ने इंटरव्यू दिया है, उन सभी पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे हैं। मतलब आपका कोई खास दोस्त है जिसके साथ आप दिल की बात करते हैं? कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहाँ भी प्रधानमंत्री बन जाए। तो लोग भी ये कहते हैं कि अगर सब इतना आसान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? इतनी ऊर्जा आप कहाँ से लेकर आते हैं? प्रधानमंत्री जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं? আজকের ভারতের সংবাদ মাধ্যম কি সরকারের মুখপাত্র হয়ে উঠেছে? কেন অনেকে একে গদি মিডিয়া বলে? গদি মিডিয়ার শব্দটি উৎপত্তি, শব্দটি প্রথম জনপ্রিয় করে তোলে সাংবাদিক রবিশ কুমার। গদি মানে কোলে বসা, অর্থাৎ সরকারপন্থী মিডিয়া। যখন সংবাদ না বলে ক্ষমতার তোষামোদি করা হয় তখন গণমাধ্যম আর গণের থাকে না, বড় চ্যানেলগুলির ভূমিকা। কিছু নামী টেলিভিশন চ্যানেল রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব করছে এমন অভিযোগ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ নয়, শুধু টিআরপি এর জন্য নাটক চলছে মিডিয়াতে। জনগণের বিশ্লেষণ ও প্রভাব জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করছে, সামাজিক মেরুকরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, সত্য সংবাদ পাওয়া কঠিন হয়ে উঠছে। বিকল্প মিডিয়া বা স্বাধীন সাংবাদিকতা, অনলাইন ও ইউটিউব ভিত্তিক স্বাধীন সাংবাদিকতা উত্থান হচ্ছে। ফ্যাক্ট চেক ও বিশ্লেষণ ধর্মী কন্টেন্ট চাহিদা বাড়ছে। যে সকল জায়গাগুলিতে মেইনস্ট্রিম মিডিয়াগুলি ব্যর্থ, সেখানে নতুন প্রজন্মের সাংবাদিকতার দায়িত্ব নিচ্ছে। গণতন্ত্র টিকে থাকে যখন সংবাদ মাধ্যম নিরপেক্ষ থাকে। এখন প্রশ্ন, আপনি কি মনে করেন? অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।